वंदे मातरम पिला माने आज ताले आमर पाठ आरंभ करवा पाठ पढ़ा तो अच्छा आम पूर्व क्लास रे कौन पढ़ी प्रश्नमाला 2 ख आलोचना करूँ कि पुराणा पाठ भी करूँ। आज आम कौन करूँ तृतीय अध्याय पढ़ू आम मानसंगमाल तृतीय अध्याय पढ़ू। कौन अच्छी तृतीय अध्याय आम कौन अच्छे संख्या क्रम संख्यार आम क्रम जानू संख्यार आम क्रम कौन आम जानते क्रम अनुसार लिखा आम संख्या क्रम बा क्रमिक संख्या कही था कमती एमती 1 2 3 4 5 एमती आम लिखे संख्या माने क्रम अनुसार लिखे आम संख्या क्रम कह जाए। आज आम कौन संख्या को सान क्रम आउ बड़ क्रम केमती सान रु बड़ क्रम बड़ू सान क्रम लेखा शिखा आज नुहे केमती लिखा जाए आज लिखा नुहे। संख्या को सान रु बड़ क्रम आम आज लिखा मुझे किसी संख्या लिखुची तुम देख सान रु बड़ क्रम आम केमती लिखा हुए आम लिखा। ठीक से लिखा जाए आम सान प्रथम सान किए देखा सान किए प्रथम एक एक ना आम प्रथम सान संख्या को लिखा तापर के 2 तापर के अच्छी 3 तापर 4 तापर 5 6 तापर ना सान संख्या प्रथम लिखले तापर बड़ संख्या तापर बड़ तापर बड़ बड़ संख्या लिखि चलू एडो आम कौन कलु सान रु बड़ क्रम लिखिलु तापर आ गोटे लिखा ये मुझे किसी संख्या लिखी आम प्रथम सान किए देखा सान को आगे लिखा तापर संख्या के लिखा ये सान किए अच्छी
11 ତାପରେ କିଛି 12 ତାପରେ 13 14 15 ତାପରେ ଅଛି 16 ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା 11 ତାପରେ 12 ତାପରେ 13 ତାପରେ 14 ତାପରେ 15 ତାପରେ 16 ଜାଣି ହେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି 3 5 35 1 5 15 4 5 45 5 2 5 25। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସାନ କିଏ ଦେଖିବା 35 ସାନ କି ସାନ ନୁହେଁ 25 15 ନୁହେଁ 45 ନୁହେଁ ତାପରେ 5 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 5 ତାପରେ କିଏ ଦେଖିବା 5 ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଆସୁଛି 15 ଲେଖିବା 15 ତାପରେ 25 ତାପରେ 35 ତାପରେ 45। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଠାରୁ 10 10 ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଉଛି ତମେ ଲେଖ ତାକୁ ଘର ପାଖରେ କରିବ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ କର। ଲେଖିଲ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ ଆକୁ ଘରେ ସବୁ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ।
ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କର ବଡ଼ରୁ ସାନ କରିବା ଏଠି ଲେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ସାନ ପ୍ରଥମେ ସାନ ଲେଖୁଥିଲେ ତାପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ତାପରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା କେମିତି देख ये सबुठ बड़ किए 4 बड़ कि नुहे 6 नुहे 5 नुहे 7 नुहे प्रथम बड़ किए 8 ताले आमे लिखिया 8 तापर संख्या किए 7 तापर के 6 तापर 5 तापर 4 बुझी होची जेउडा बड़ समस्त बड़ एटा आमे प्रथम लिखिबा तापर पर संख्या लिखिबा बुझी होची संख्या आउडा करछि एठी आमे देखा किए समस्त ठारू बड़ किए बड़ 39 बड़ नुहे तारे आमे कोन लिखिया प्रथमे बड़ संख्याटी लिखिबा तापर किए बड़ एटा बड़ तापर बुझी होची प्रथमे बड़ संख्या लिखिबा ता ठारू ता टिके साना तापर ता साना लिखि लिखि एमती बड़रू सान क्रम रे आमे लिखिबा शांति माँ किसी दौची निज निज खाता लेख घरे कर समस्त लिखिल एगुड़ को घरे निजे निजे कर कौन आप संख्यार क्रम लिखा जाए आम जानलु तापर सान रु बड़ क्रम लिखा जानलु तापर बड़ रु सान क्रम लिखा जानलु तापर आम कौन पढ़ू संख्या बेसी आउ कम बड़ आउ सान किए केमिति चिन्हबू जदि गोटे संख्या गोटे संख्या लिखिलु आम एटी 5 आ गोटे रहा आ भितर कौन किए बड़ किए सान केमती जानबू समस्त जानछ
ତାହେଲେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ବଡ଼ ଆଉ ସାନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେବେ? ଏମିତିକା ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାଉ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ଏପଟେ ବଡ଼ କିଏ? 8। ଏଇ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଯଦି ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଓ ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏମିତି ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ କେମିତି? ଏମିତି ଧରାଯାଉ ଡାହାଣ ପଟରେ, ଏମିତି ଡାହାଣ ପଟ ଆମର ମୁଁ ଲେଖିଲି 4, ବାମ ପଟରେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଥାଏ, ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା, ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା, ତାହେଲେ ସାନ କୋଉ ପଟଟା? ଏଇଟା, ବଡ଼ ଏଇପଟା, ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ, ଏଇ ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ ବସିଥାଏ। କେମିତି? ଏମିତି ଆମେ ଦେଇ ଦର୍ଶାଇଥାଉ ନା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କେମିତି? ଯଦି ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟା ବସିଥାଏ। କେମିତି? 10 ବଡ଼ ନା 11 ବଡ଼? 11 ବଡ଼। ତାହେଲେ ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପଟକୁ ଏଇ ମୁହଁଟି ଖୋଲା ରହିବ ନୁହେଁ। ତାର କେମିତି? ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା କୁହାଯାଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚିହ୍ନ, ଏଇଟା ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ। ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟଟା ବଡ଼ ଥାଏ ଡାହାଣ ପଟଟା ସାନ ଥାଏ ଏଇଟା ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ ବସିଥାଏ। ଯୋଉଠି ବାମ ପଟ ସାନ ଡାହାଣ ପଟ ବଡ଼ ଥାଏ ସେଠି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚିହ୍ନ ବସିଥାଏ। ଆଉ ଆମର ସମାନ ଚିହ୍ନ, ସମାନ ଚିହ୍ନ କୋଉଠି ବସିଥାଏ? ଯଦି ଉଭୟ ବାମ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟର ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ସମାନ ଥାଏ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯଦି ବାମ ଓ ଡାହାଣ ଉଭୟ ପଟର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି? ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ପାଠ ଲେଖୁଛି, ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ, ଘରେ ବହି କରିବ। ହଁ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ? ଆକୁ ଘରେ କରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି?
आगो तो आम संख्या गुड़िक स्थानीय मान पढ़ी संख्यार को केमती स्थानीय मान लिखा जाए आम पढ़ी मुझे गोटे किसी संख्या दौर आ घरे आम स्थानीय मानर रूप लिख मुझे लिखली 21 ताको केमती लिखा तार स्थान केमती दर्शेवा 2 के घर अच्छी एक घर एक घर अच्छी 2 10 घर अच्छी ताले आम लिखा कौन 2 10 1 1 बुझे मैं लिखली 40 ताले 4 को घर अच्छी 10 घर 0 1 घर बुझे सेमती मुझे संख्या लिखुची तुम घरे कर खाता समस्त लिखुच तो एगुड़ स्थानीय मान रूप लिख बुझीगला समस्ते लिखिल समस्ते लिखिल तो अच्छा आर आम प्रश्नमाला 3 पर क्लास करूँ आ तो समय हो जाए वंदे मातरम।